जय जगन्नाथ पिला माने नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची आम पाठशाला को आज ए क्लास रे तुम मान साहित्यर प्रथम पद्य आस उत्कल को आम मैंने पढ़ा। तो चलो आज क्लास को आरंभ करवा। आस उत्कल पिला माने उत्कल कहले कौन? उत्कल कहले ओडिशा रे रहुथिबा लोक मानकु उत्कल कहा जाए। ओडिशार अनेक गुड़िए ना अच्छी जेपरी कलिंग उड्र ता सहित उत्कल मध्य ओडिशार आउ गोटे ना जेमिति तुमर भल ना गोटे थी तुमको बापा गेलरे आ गोटे ना डाकुवे मामू घरे गोटे अलग ना डाकुवे से समान ढंग से ओडिशार एगुड़िक हूँ आउ गोटे गोटे ना जहाँ पुरातन ओडिशार ना थिला। ठीक अच्छे। आस उत्कल कहले कौन? एठी जातीय कवि वीरकिशोर दास उत्कल मान संबोधित कर डाकुछंती रे ओडिशार लोक माने आस कौन पे डाकुछंती कविता पढ़िले आमे जानिबा काहेकि से ओडिशार लोक मान को डाकुछंती। ता पूर्वरु आमे कवितार जे श्रेष्ठ कर्णधार कवि तांको विषय किसी जानिबा। तो चलो कवि परिचय। ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित पिला माने जेहेतु देश जाति पई से कविता लिखुतिले तांको ओडिया साहित्य रे कोन जातीय कवि रूपे मान्यता दिया जायछि। से 1896 मसिया नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला आम ओडिशार गोटे उपकूलवर्ती जिला जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पूर्णंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। से एकाधार रे जणे देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थिले। कौन थिले पिला माने? से एकाधार रे जणे देशवत्सल कवि थिले। देशवत्सल कहले कौन? जे देश को भल पाए देश प्रेम रे जे कविता लिखे। मानववादी कहले कौन पिला माने? जे मानव को प्रेम करे तांको मानववादी बोली कहा जाय। से मनुष्य मानक पई कविता लिखुतिले मानववादी कविता लिखुतिले। गांधी दर्शनवादी कहले कौन पिला माने? तुमे समस्ते गांधी को तो जानिथिबो किछि नहले आमर अक्टोबर 2 तारिख रे गांधी जयंती पालन हेउची। से गांधींकर जो आदर्श थिला से आदर्श रे अनुप्राणित होइथिले वीरकिशोर दास सेथि पई तांको गांधी दर्शनवादी बोली मध्य कहा जाए। ता छडा से उग्र जातीयतावादी कवि थिले। उग्र जातीयतावादी कहले कौन? उग्र कहले पिला माने जे माने कौन करंती आंदोलनात्मक कार्य करंती। ठीक अछि उग्र कहा जाय से मानकु। जातीयतावादी कहले जे निज जाति को निज देश को भल पाती। एठारे मन रख पिला माने मु जेते थर जाति कहबी एहा कोनोसी कास्ट बा संप्रदाय को सूचौनी। एठारे जाति कहले गोटे निर्दिष्ट ओडिया जाति कहबा। एठारे जाति कहले वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय एमान को सूचौनी। जाति कहले पूरा ओडिशार लोक मान को ओडिया जाति कहबा पूरा भारतर लोक मान को भारतीय बोली कहबा। ठीक अछि। तो से उग्र जातीयतावादी कवि थिले। स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिक्षा को प्रज्वलित करने उद्देश्य रे से सरल तरल सावलील भाषा रे कविता मान रचना करथिले। कौन करथिले पिला माने? स्वाधीनता संग्राम बन्ही बन्ही कहले अग्नि रूपक शिक्षा को प्रज्वलित करबा पई अधिक उज्जवल करिकि जळेबा पई से कविता लिखुतिले। अर्थात एई भली कविता लिखुतिले जहा को पढिले लोक माने पराधीन भारतर लोक मान को देह रे कोन पिला माने स्वाधीनतार रक्त संचार हबो। से माने स्वाधीनता पई प्रचेष्टा करिवे। बुझि पारलो? सरल तरल सावलील भाषा रे अर्थात सहज सरल भाव में बुझी होउतबा कविता लिखुतिले। एवं सावलील भाषा सावलील माने कोन सबु लोक बुझी पारला भली भाषा रे से कविता लिखुतिले। ताहा द्वारा ओडिशार पुरपल्ली रे आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध होइकि तांकर जो स्वाधीनता पई कविता गुडी को लिखुतिले से लोक मान को स्वाधीन चेता चिंताधारा रे उद्बुद्ध करेबा पई से कविता फळ रे कोन रे पिला माने ओडिशार पुरपल्ली माने ओडिशार गां मानकरे छोट पिला ठारू आरंभ करके वयस्क बुढ़ा पर्यंत तांको आमे कोन कहबा आबाल वृद्ध वनिता। आबाल वृद्ध वनिता कहले कोन पिला माने छोट ठारू आरंभ करके बड़ लोक पर्यंत समस्ते तांकर कविता रे उद्बुद्ध होइथिले एवं पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले। जेमिति कीट पतंग माने आसिक केतेबेले देखाइबो पिला माने तमे माने हमर दीप लगेइबो सेतेबेले कीट पतंग माने स्वतः आसिक से दीप रे निजे आसिक कोन पोड़ी जड़ी हेकि मरि जिवे। सेमिति समान ढंग रे पतंग कीट पतंग परी आमर साधारण जनता माने मध्य स्वाधीनता रूपक संग्राम रे स्वाधीनता संग्राम रूपक संग्राम रे निजर प्राण बलि देबाकू पछे नथिले प्राण बलि देबाकू आगे आसीथिले। कविंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हेउची मोहनवंशी विद्रोही वीणा फूलचंदन वीर गीतिका हेउची तांकर स्वाधीनता संग्राम समय रचना। एवं आमे आज जो कविता पढ़िबा आस उत्कल ए आस उत्कल कविताटी कौन पिला माने कविंकर लिखित वीर गीतिका कविता संकलन रु आनीत। ए जो वीर गीतिका कविता संकलन से लिखिथिले तारी भितरु आस उत्कल कविताटी आसीची। कविता संकलन कहले कौन कि पिला माने
कविता संकलन कहले एमिति गोटे कविता पुस्तक जो अनेक सारा कविता थी ताको आमे कविता संकलन कहवा। तो वीर गीतिका कविता संकलन रे बहुत सारा कविता थिला ता भीतर गोटे कविता थिला कौन आस उत्कलय जहाकू आज आमे बुझिबा सहज सरल भाव बुझिबा। तो देखिबो पिला माने आजिर पाठ रे तुमको कोनोसी कष्ट शब्द मिलिबो नाही बेसी जदि कोन अति बेसी रे गोटिए कि जोड़िए मिलिबो ताठो अधिक मिलिबोनी काहेकि कारण वीर किशोर दास सहज सरल साबलील भाषा रे लेखंती। चलो पढ़िबा आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िबो मथा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सेही विभूति तोशाली प्रांतरे दिन दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई देले स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही। तो चलो यह बुझा कौन पाई सब कविता यह भाव में लिखाई आस उत्कलय हे उत्कलय माने समस्ते आस शुण सर्वे मिली समस्ते मिसिकी शुण कौन शुण ए देश जातिर पूर्व कथा ये आम माटीर आम ओडिशा देशर पूर्व कथा को शुण पिला माने पूर्व यहाँ हूँ पद्य रूप यार गद्य रूप कौन हम पूर्व पूर्व अर्थ कौन पछ कथा बा अतीत कथा पछ कथा बा अतीत कथा जहाँ आम पूर्व बोली कहूचे ठीक अच्छे। तो वीर किशोर दास कौन उद्बोधन देले आस समस्ते उत्कलय समस्ते मिसी करिकी आम ओडिशा देश जातिर पूर्व कथा शुण। तम मान मन में प्रश्न आसो सार ओडिशा तो गोटे राज्य ये देश कहीं लिखागला यहाँ तो भूल अटे पिला माने ये देश भूल लिखा जाए देशर भिन्न अर्थ अच्छी भिन्न जगार भिन्न अर्थ रे आम देश शब्द को उपयोग करिपरिबा। एठी देशर अर्थ हूँ कौन पिला माने निर्दिष्ट क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे अंचल को आम देश बोली कहि परिबा ठीक अच्छे। तमिलनाडु कौन एटा गोटे निर्दिष्ट क्षेत्र विशिष्ट अंचल ताकू आम गोटे देश कहि परिबा ओडिशा को आम गोटे देश कहि परिबा ठीक अच्छे बुझी पारल। तो ए देश जातिर पूर्व कथा सब उत्कलय माने आस आउ शुण आम जातिर आम ओडिया जातिर पूर्व कथा आम ओडिया जातिर अतीतर कथा समस्ते शुण स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िबो मथा जदि तुमे थरे आम जातिर आम ओडिया जातिर इतिहास को ओडिया जातिर अतीत को स्मरण करदेल ना पिला माने स्मरण माने कौन लेख खातार स्मरण माने मने पकेल तुम्हें जदि थरे मध्य आम ओडिया जातिर इतिहास को मने पकेल आम ओडिया जातिर अतीत को मने पकेल ताहले गर्वरे तुमर मथा आपे आपे नई जीव मथा केतेबेले नई जाए पिला माने केतेबेले जदि को शिक्षकों पाखे कौन शिक्षक जदि बाड़ुथिबे बाध्यबाधकतार तुम मुंड नई जाए किंबा किछि शिक्षकों पई किछि एमिति महान व्यक्तित्व अछंती जो माननकु देखिले तुमे आपे आपे कौन कर कि तांको पाद स्पर्श करने को चाह ठीक अच्छे। तो से समान ढंग से यही जो आम ओडिशार इतिहास जदि तुम्हें माने शुणव यदि ताकू स्मरण कर ताहले गर्वरे तुम मथा आपे आपे नई पड़वा आम इतिहास एते समृद्ध ठीक अच्छे। कौन कहला देख बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे बक्सी जगबंधु किए जानिच पिला माने खोर्धा राजांकर सेनापति होउछन्ती बक्सी जगबंधु। बक्सी कौन सी ना नुहे बक्सी हूँ गोटे उपाधि पिला माने खोर्धा राजार सेनापति को मिलुवा उपाधिर ना हूँ बक्सी। बक्सी जगबंधुंकर पूरा नाम हूँ बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरवर राय महापात्र एडे बड़ ना आउ थे मन रख पिला माने बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरवर राय महापात्र ठीक अच्छे। तो बक्सी जगबंधु थिले खोर्धा राजांकर सेनापति पिला माने हमको एठी टिके इतिहास को जीवा पड़िबो पाखापाखि 1600 मसीह इंग्रेजी माने वाणिज्य करबा पई भारत को आसीथिले राजा जहांगीर दरबार को। परवर्ती समय रे 1803 मसीह इंग्रेजी माने ओडिशा को अधिकार करथिले पिला माने आमे जानिचे धीरे धीरे कोन से माने व्यवसाय करबा को आसी आम राज्य आम देश ऊपर कोन शासन करबा को लागिले एवं शेष राज्य हिसाब रे 1804 डिसेम्बर 4 रे शेष गड़जात अंचल भाव में से खोर्धा को अधिकार करथिले। खोर्धा कौन पिला माने 1804 डिसेम्बर 4 रे इंग्रेजी मान अधीन को जाइथिला। एहा विरुद्ध रे बक्सी जगबंधु आंदोलन करथिले। 1817 मसीहार पाइक विद्रोह होइतिला ओडिशार प्रथम केवल ओडिशा नुह पिला माने भारतर प्रथम विद्रोह जहाँ इंग्रेजी मान विरुद्ध रे होइतिला 1817 मसीहार पाइक विद्रोह पिला माने आमर ओडिशार बक्सी जगबंधु तार मुख्य भूमिका नैथिले। जो माने आम जातिर लोक माने
ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 1857 ମସିହାର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିକ ଅଛି। ମିରଟରୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ସାରା କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଏମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅମର ପଥରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ କହିବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଭେଇ ଯାଏ ମାନେ କଣ? ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ଅମର ହେଇକି କେମିତି ରହିବ? ସେ ତ ମରିଗଲା। ଅମର ମାନେ କଣ? ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କି? ନାଇଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ? କାରଣ ସଶରୀରରେ କହିଲେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଥା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ। ତ ସେମାନେ କଣ ଲିଭିଗଲେଣି, ଅମର ପଥରେ ଲିଭିଗଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ଏଇ ମାଟିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଶ ରହିଲେ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଯୋଉ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। କାରନାମା କହିଲେ ଯୋଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଶ କଣ କେବେ ମଳିନ ହବ ପିଲାମାନେ? ମଳିନ ମାନେ ମଇଳା ହେବ? କେବେ ହବନି। ତାଙ୍କ ଯଶ କେବେ ମଇଳା ହବନି। ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ସେ ଯୋଉ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯଶ ରହିଲା ଏହା କେବେ ମଳିନ ହବ ନାହିଁ। ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମଳିନ ହୋଇକି ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ତ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିବାର କଳା। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ପରା ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି କରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମଠୁ ଆମ ହକକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପିଲାମାନେ ପାଇକ କହିଲେ କଣ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିଲି ସେ ହିଁ ପାଇକ ଥିଲେ। 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ମାନେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ପାଇକ କହିଲେ କଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ମି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଭି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାକି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଇକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଇକ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା କହିଲେ କଣ କିରେ ପିଲାମାନେ? ମହାନତା। ଆମ ପାଇକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ମହାନତା ଅଛି। ସେଇ ମହାନତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ମା ବରୁଣେଇଙ୍କର ପାହାଡ଼। ଠିକ ଅଛି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଜାଗେ କହିଲେ କଣ? ଜାଗେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞରେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଥିବ, ଯଜ୍ଞରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିବ ଘିଅ ଢାଳିକି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ପାଇକ ପୁଅ କଣ କରିଥିଲା? ନିଜର ସବୁ ଗାରିମା ନିଜର ସବୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା, ଲଢିଥିଲା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଦାୟଦ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଦାୟଦ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେଇ ଜାତିର ଦାୟଦ କହିଲେ ସନ୍ତାନ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ବିଭୂତି କହିଲେ ଏଠି ଭସ୍ମକୁ ସୂଚାଉଛି। କାହାର ଭସ୍ମ? ନା ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଯେଉଁ ଗାରିମା ଥିଲା ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆହୁତି ଦେଇଛି। ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭୂତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଳି ହେବା। କାହାକୁ ବୋଳି ହେବା? ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗାରିମା ରହିଛି ଆମ ଜାତିର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଥିବା ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋଳି ହେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ମହାନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି।
ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ତୋଷାଳୀ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ ପଡ଼ିଆରେ, ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଆରେ। ତ ତୋଷାଳୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ସମର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତମେ ମାନେ ମତେ ମନେ ପକେଇକି କହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ନଦୀ ଲାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ। ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତୋଷାଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ତାର ପଡ଼ିଆରେ, ତୋଷାଳୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ପଡ଼ିଆରେ ଦିନେ ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ। ଅନେକ ସାରା ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାଟିକୁ ପଚାରିବା, କାରଣ ଏଇ ମାଟି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ବହୁ କାଳରୁ ଏଇ ଭୂମି, ଏଇ ପାହାଡ଼, ଏଇ ପବନ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଣ କହିଲେ କ'ଣ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଡେଇଁବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତରେ ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶେ ହେବ ତା ସରି। ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ରେ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, ଶାନ୍ତି ରଖିବା ବା ଧୀର ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା। ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଦେଶ। ପୂତବାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଉପଦେଶ, ବାଣୀ କହିଲେ କଥା, ପୂତବାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ଭଲ କଥା ବା ଭଲ ଉପଦେଶ। ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଉଛୁଳିଥିଲା, ଉଛୁଳିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପୂତବାଣୀ ଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ବା ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା ବା ଏହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଅନ୍ତରେ ଭରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ମୈତ୍ରୀ ଥିଲା, ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଏବଂ ପୂତବାଣୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। କାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶେ ହେବ ତା ସରି, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପ୍ରଦେଶର ସରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କପିଳ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶନାଂ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେ ସ୍ୱଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଉତ୍କଳ ଭଳି ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଲିଭିବ କି ତାର ଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ଧର୍ମପଦ ବାଳୁତ ପିଲାଟିଏ, ବାଳୁତ ମାନେ କ'ଣ, 12 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, ବାଳୁତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବାଳୁତ ପିଲାଟିଏ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ତମର ଇତିହାସ ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି, ଦଧିନଉତି ବସି ପାରୁନି। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ଯଦି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦଧିନଉତି ନ ବସିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ 1200 ଜଣ ବଢ଼େଇ এই ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ସେ ଆସି ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ 1200 ବଢ଼େଇ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ବିଶୁ ଭାଇ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ? ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା ଯେତେବେଳେ 1200 ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା, ରାଜା ନିହାତି ଭାବରେ ରାଗିକି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟ କରିନେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କି ବିଶୁ ମହାରଣା, ବିଶୁ ମହାରଣା କିଏ? ବିଶୁ ମହାରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାରିଗରୀ, ଯୋଉ 1200 କାରିଗର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗର, ତାଙ୍କର କହିଲା ଭଳିଆ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି, ହେଡ୍ କାରିଗର, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସିଏ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଲା ଧରମା। ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ 1200 ଯାକ ବଢ଼େଇ କି ବିଶୁ ଭାଇ ପୁଅରେ ଦାୟ ନା 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ? ସେହି ସମୟରେ ଧରମା କହିଥିଲେ କି ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ମହାରଣା କୂଳ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରୀ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଡେଇଁକି ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ନିଜେ କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତମମାନେ କହିବ ସାର୍ କୋଣାର୍କ କୂଳରେ ତ କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପଛକୁ ପଳେଇଛି। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମୁହାଣଟେ, ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ।
बुझिपारल। तो आम ओडिया जाति पई दिने छोटिया पिला धर्मा से मध्य निजर प्राण बलि देइथिला। झांसी थिला प्राण सागर जले, झांसी थिला माने कोन निज प्राण को सागर जल भितरे बा समुद्र भितरे कोन करथिला झांस देइ देथिला, अर्थात निज प्राण को त्याग करिथिला। लिभि बकी तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले। एई जो 12 वर्षर बालक एई भली गुटिए काम करिथिला, ए कहानी केबे लिभिबो कि पिला माने केबे लिभिबोनी, कारण एही होउची हमको गर्व करिवार अनुभव प्रदान करे कि ओडिया केते महान से समय थिला। केबे भी ए अलिभा कहानी लिभिबो नाही। थिबा जाए नर, नर कहले कोन, नर कहले मनीष, मनीष जे पर्यंत ई धरणी, धरणी कहले पृथ्वी, मनीष जे पर्यंत पृथ्वी उपरे अछि से पर्यंत कोन आम धर्मपदर कहानी केबे भी लिभिबो नाही। त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी, दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कଳି। टिके बुझिबाकु चेष्टा कर, कोन त्याग करिबा, आदर्श जातिर महत्व, त्याग रूपक आदर्श हेउची ओडिया जातिर गुण। पिला माने ओडिया त्याग करि आसीची, केते कोन त्याग करिची जदि मु कहिबी पिला माने टिके आमे इतिहास को जिबा। जेतेबेले जगन्नाथ मंदिर स्थापन करा जाए सेतेबेले इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ को स्थापन करंती। राजा इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ कहंती स्नान पूर्णिमा दिन कि रे इंद्रद्युम्न तू मते कोन मागुचो माग, तू जहा मागिबो मु ताहा प्रदान करिबी। जानिचो पिला माने इंद्रद्युम्न कोन मागिथिले, इंद्रद्युम्न सेदिन जहा मागिथान्ते जगन्नाथ तांको देइथान्ते। इंद्रद्युम्न मागिथिले एही वर मते दियो हे शान्ते, एही आज्ञा मते हेउ मोर पिता एही मंदिर करिची, कहिबाकू के न रहू, कहिबाकू के न रहू हे शान्ते, कहिबाकू के न रहू। अर्थात एही वर मते दियो मणिमा ठाकुर कि मो बापा ई मंदिर करिची बोली जेमती मो वंश रे केही कहिबाकू न रहंतु, वंश मोर नाश जाऊ हे शान्ते, वंश मोर नाश जाऊ। कोन एही वर मते दियो हे शान्ते, एही आज्ञा मते हेउ मोर पिता एही मंदिर करिची, कहिबाकू के न रहू, वंश मोर नाश जाऊ। अर्थात त्याग करिबा ओडिया जातिर रक्त रे अछि पिला माने। त्याग आदर्श होउची ओडिया जातिर महत्व, देला पाई देला देश पाई देला निजकु बळी, देश पाई निजकु बळी देइछंती। के देइछंती जानिचो, दरिद्रंकर बंधु गोपबंधु, दिन दिन लोक मानकर बंधु गोपबंधु, ठीक अछि, दिन दरिद्र मानकर से बंधु, दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु। दरिद्र कहले कोन जे माने गरीब लोक, गरीब लोक मानकर सेवा करुथिले गोपबंधु। गोपबंधु का पई गुटिए प्रकृत धाडीटिए पिला माने अछि, कोन त्याग ओ तितिक्षा जदि देशभक्तर मूला, देशभक्तिर मूला आधार हुए, गोपबंधु से आधार रे गढ़ा जणे अनन्य मनीषी। अर्थात गोपबंधु केवल त्याग करिछंती, प्रत्येक ओडिया मानक पई केवल से त्याग करिकि जाइछंती। जानिचो पिला माने निज पुओ को जर होई थाए, किंतु निज पुओ को बिछण रे छाडी देई से चाली जाइथिले ओडिसार लोक मानक सेवा करिबा पई। तांको जेतेबेले पचरा गला एभली काहेकि कल, से उत्तर देथिले कि मोर कोन केवल गोटाए पुओ अछि, ए ओडिसा रे थिबा प्रत्येक छोट पिला होछनी मोर पुओ, तांको सेवा करिबा मोर काम, ठीक अछि। एवं से जेतेबेले फेरिकी आसिले अलगा लोक मानकर सेवा करिकि सेतेबेले हइजा ओडिसा रे व्यापिथिला, सेतेबेले तांको पुओ ज्वर रे पड़ी बिछणा रे मृत्युवरण करि सारिथिला। कहिलो देखि आजि कालिका समय रे एई भली त्याग किए करिवो। गोपबंधुंकर गोटिए सुंदर धाडीटी अछि पिला माने, एइटको आमे समस्ते मने रखिबा दरकार। कोन मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान्तु पिठी रे, देशर स्वराजे पथे जेते गाड़ पुरु पड़ी तही मोर मांस हाड़। अर्थात मोर मिसु मोर देह ए देश माटी रे, मोर ए देहटा ए देश माटी रे मिसी जाऊ, मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान्तु पिठी रे। अर्थात मो पिठी रे एई सारा लोक माने, एई देशवासी लोक माने, आम देशर लोक माने चली जान्तु, देशर स्वराजे पथे जेते गाड़, अर्थात आम राज्य रे रास्ता रे जेते सब गाड़ अछि ए सबु रे मोर मांस हाड़ भर्ती हेकि ए सब गुडी पूरण हे जाऊ। एई भली चिंताधारा रखुतिले गोपबंधु, बुझी परिलो। तो जेतेबेले एते त्याग किए करि परिबो, आजि काली तो लोक माने त्याग करिबा दूरर कथा, लोक माने अधिक संकुचित मानसिकता नेकी जन्म हेउछंती बा संकुचित मानसिकता नेकी बढ़ुछंती, ठीक अछि। तो सेई जो पुआ, सेई गोपबंधु पुआर जो महिमा केबे कोन तुमे माने कळी परिबो, जे निज पुओ को छाड़िकी ओडिसा लोक मानकर पुओ को बंचिबा पई जाउची, निज पुओ को मृत्युर बिछण रे छाड़िकी केबे तांकर त्याग कळी कळना करा जाय परिबो कि से केते त्याग करिथिले। से आम ओडिसा जाति को भल पाउथिले। केवल सेतिक नुह पिला माने, बाजी राउतर ना लुचि नाही, मुकती पथर सैनिक सेही, तरपण कर सेना मौचारी, स्वाधीन स्वाधीन संग्राम पुराण फेई। बुझिबाकू चेष्टा कर। बाजी राउत किए जानिछ पिला माने, बाळुत वीर सिए। बाळुत कहले छोट वर्ष बयस रे वीरत्वर गाथा लिखिथिले। जेतेबेले इंग्रजी माने गोटे गाँ भितर को प्रवेश करथिले बाजी राउतंगर गाँ को, से समय गोटे नईटे थिला, नई को पार होइकि तांको गाँ को आसीबाकू पड़िबो। गाँ रे कथा होइतिला कि केही भी इंग्रजी मान को नदी पार करेबे नाही, जहा फल इंग्रजी माने गाँ को आसीबे नाही।
ସେଇ ଦିନ ବାଜି ରାଉତ ଗୋଟେ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ରାତି ହୋଇକି ସକାଳ ହବାକୁ ଆସିଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଡାକିଲେ ଏ ପିଲା ଏ ଟୋକା ଏପଟକୁ ଆଣ କଣ ଡଙ୍ଗା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ଡାକରେ ବାଜି ରାଉତ ଡଙ୍ଗା ସେ କୂଳକୁ ନେଇ ନଥିଲେ ଫଳରେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ସେ କଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କି ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ କହିଲେ କଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବିନି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଂରେଜୀ ମୁଁ ମଲେ ପଛେ ମରିଯିବି ଠିକ ଅଛି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଏଇଭଳି କାରନାମା କରିଥିଲା ତୁମଠୁ ମଧ୍ୟ କମ ବୟସର ପିଲାଟିଏ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ କେବେ ବି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ନାଁ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ବୟସରେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ସେ ବାଜି ରାଉତ ପୁରା ଦେଶ ଯାକରେ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶ ଯାକରେ ଠିକ ଅଛି ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ସେହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ପଥରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୈନିକ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ତରପଣ କଣ କି ପିଲାମାନେ ତର୍ପଣ କହିଲେ ତୃପ୍ତ କର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ମହାଳୟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଓଡିଶାରେ ମହାଳୟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ତର୍ପଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ କଥା କି ଆମେ ଜଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ତ ସେଇ ମହାନ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ବାଜି ରାଉତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠିକ ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏଇମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନାଁକୁ ଜପ କରିବା କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ମଥା ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନଥାନ୍ତେ ଗର୍ବର ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁଣଇ ଫେରି ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲରେ ପଢିବା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସହଜ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ ସବୁ ଡାଉଟ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ।